Mising regamong kumpa sugela eni mising len lutar lukolongo migang akbor paeng bu. Silo ke luporan penam lugul lupang lutat se luit kabulu ponsayot dok ke ara dok ke dambukial dok ke silakola ponsayot ara dok bukura sitadar suk dambukial majuli dope genane Majuli dambukial ane dok luit abu dok tale do dibang uaki molengnam 3 meter ne dolong ako Majuli jila dok ke bidayong migang bubon gam ke molengnam Bharatiya Janata Party Majuli jila dok kadaron ompadok nipen kaman bu melok longedem gegur dagur age tarudem gerop ka se lutat se ayo pemenggap penam ko se ane tale so istaine pokikoron dolong ko kamala se area sok ke dokon kop dolu lok ke Majuli olo pe porikap gene aomange ngasolla gepenam peidung Seregam sok ke ramne kinne Majuli jila hospital do bompe ngasolla bompe nam pidung. Se area sok ke bepar banijjo mone taniye sin ngasolla bepar banijjo nge mopenam pidung. Se ua dibang dolosem se area sok ke regame odok ke lesie lekope Se area song ngasolla dune mising regame Majuli jila do pe lomdan na gela do pe se dolosem iliktung. Majuli dambukia luit ane tale do pokikoron dolong ko lomdan na nirman biteikam na okom sorkar odok ke okom sokke muikomoti Dr. Imonto Biswa Sormang ke do pe se area sok mising regame kumpa lekdung. Eni misinglen siro ke lutat sem kinmoto luit Majuli do lutat tekumne ajone. Eni misinglen nguluk agomde nguluk kangkine.